that motivation, I ain't lying, I swear. I'm the nigga. I got my ear to the streets, back to the bullshit. I'm trying to eat, I'm on my bullshit. Homie, I can't listen to what you saying, stop talking. Oke, kembali lagi di channel saya, channel Alex Iskia, Clip Prank Vlog. Jadi di sini kita tentang ada lagi musibah ya, musibah wabah corona. Dan like video ini, kalian share, subscribe, jangan lupa juga untuk notifikasinya, loncengnya. Oke, di sini kita akan bahas COVID-19 yang terjadi di Indonesia maupun di negara. Kurang dari 24 jam jumlah kasus virus corona melesat tajam hingga Selasa tanggal 25 Maret bulan 3 2020 pukul 11.13 WIB. Jumlah terinfeksi virus corona sudah lebih dari 4.222 kasus. Pada Selasa 24 Maret 2020 pukul 16.37 WIB, jumlah terinfeksi virus corona di seluruh dunia adalah 384.432 kasus. Siang ini jumlah ini bertambah hampir 4.000 kasus menjadi 4.422.829. Sementara itu, jumlah di negara wilayah yang terjangkit virus corona bertambah 4 hingga menjadi 197, dan ada wabah transportasi angkut Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang. Dari total kasus tersebut, jumlah kematian mencapai 18.907, sedangkan 109.102 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh. Dari sini kita bisa belajar sangat cepat sekali pertumbuhan virus ini ya, COVID-19 yang melalui udara. Bahkan kita juga bisa bersentuhan atau barang yang dipegang oleh yang terinfeksi virus COVID-19 ini kita bisa juga tertular. Jadi buat kita juga harus saling menjaga satu sama lain, jangan pernah takut juga, dan saling untuk jaga diri satu sama lain, saling mengingatkan cuci tangan, karena dimana kita sedang lagi dalam keterpurukannya, jatuhnya ekonomi bahkan kesehatan, dimana Indonesia sangat terpukul atas ini, bahkan dunia, dimana juga kita juga harus bisa tetap di rumah agar pemerintahan kita berjalan dengan lancar, agar kita juga tidak lockdown dan kita dijaga oleh Tuhan dimanapun kita berada. Di kasus yang kedua itu terkena juga gara-gara bisnis yang ada ikut serta di kawasan Jakarta, dan di sini juga ada warga korban Medan, dia kasus 02, dan di situ juga kita lihat apa yang terjadi, dampak-dampaknya. Bahkan corona ini atau COVID-19 sangat cepat penyebarannya. Kurang dari 24 jam jumlah kasus virus corona melesat tajam hingga Selasa pukul 11.13 WIB. Jumlah terinfeksi virus corona sudah lebih dari 422.000 kasus. Pada Selasa 24 pukul 16.37 WIB, jumlah terinfeksi virus corona seluruh dunia adalah 384.432 kasus. Siang ini jumlah ini bertambah hampir 40.000 kasus menjadi 422.829. Sementara itu jumlah negara dan wilayah yang terjangkit virus corona bertambah 4 menjadi 197, dan ada wabah transportasi angkut atau Diamond Princess yang bersandar di Yokohama, Jepang. Dari total kasus tersebut jumlah kematian mencapai 18.907 kasus, sedangkan 109.102 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh. COVID-19 kita bangun sekali lagi bahwa social distancing, menjaga jarak itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingat. China pada Desember 2019 dan diakui sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Pada 25 Maret lebih dari 425.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 18.000
1.900 kematian dan lebih dari 109.000 pemulihan. Virus ini biasanya menyebar selama kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang batuk atau bersin. Tetesan pernapasan yang mungkin dihasilkan selama bernapas tetapi tidak dianggap di udara. Ia juga dapat menyebar seorang menyentuh atau permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka seorang bergejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul. Waktu antara paparan dan onset gejala biasanya di sekitaran 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi mungkin termasuk pneumonia atau sindrom gangguan pernapasan akut. Tidak ada vaksin yang diketahui atau pengobatan antivirus khusus. Pengobatan primer atau terapi simptomatik dan suportif. Tindakan pencegahan yang disarankan termasuk mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, dan pemantauan dari isolasi untuk orang yang mencurigai mereka terinfeksi. Upaya untuk penundaan juga pembatalan acara penutupan fasilitas ini termasuk karantina HUB, karantina nasional di Italia. Di tempat lain di Eropa dan India, jam-jam perbatasan atau pembatasan penumpang yang masuk, penyaringan di bandara, dan status kereta api dan travel-advis mengenai wilayah dengan transmisi lokal di lebih dari 124 negara yang memengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa. Pandemi telah menyebabkan gangguan sosial ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga, agama, dan budaya, dan kekhawatiran meluas tentang kekurangan pasokan yang telah mendorong pembelian panik. Teori informasi dan konspirasi tentang virus telah menyebar secara online, dan akan terjadi insiden xenofobia dan rasisme terhadap orang-orang Cina dan orang-orang Asia Timur atau Tenggara lainnya. Di COVID-19 ini kita juga diajarkan untuk lebih dekat lagi dengan kepada Yang Maha Kuasa, di mana virus ini sudah sangat mewabah di dunia ataupun di Indonesia, termasuk daerah kita Jakarta khususnya ibu kota, dan kita harus saling tetap menguatkan satu sama lainnya. Pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakun Dini Bakri juga menduga bahwa COVID-19 ini adalah senjata biologis yang digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Koni juga menyebut dari pernyataan mantan perwira intelijen Central Intelligence Agency atau CIA yang mengatakan bahwa COVID-19 bukan terjadi secara alami, melainkan melalui mutasi genetik. Giraldi menyebut virus mematikan itu sengaja diproduksi di laboratorium oleh Amerika Serikat bekerja sama dengan Israel. Amerika Serikat sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan Cina dan Iran yang merupakan musuh terbesarnya. Lebih lanjut, Koni membeberkan senjata biologi memiliki daya tarik untuk digunakan karena sangat murah. Berdasarkan data, dia menyebutkan 1 km persegi serangan senjata biologi hanya berkisar $1. Selain itu, senjata biologi dinilai tidak mudah dideteksi, baik dengan X-ray ataupun anjing pelacak sekalipun, serta sangat mudah untuk diangkut. Sedangkan senjata konvensional memerlukan biaya $2.000, senjata nuklir $800, dan senjata kimia $600. Iran sendiri berada di ambang kekacauan akibat wabah virus corona. Bagaimana tidak, sebanyak 8% anggota parlemen Iran ternyata tertular virus SARS-CoV-2 dari penyakit COVID-19. If you add up 45 to 54 and 20 to 44. Dr. Shar, what are we learning as we go through this? About early on, it was older people are most vulnerable. Certainly, they're most vulnerable of getting seriously ill or worse. But what else are we learning about this virus and its spread? Yeah, so what we're learning, John, is that young people are not immune. So this whole idea that young people are only going to have a mild flu-like thing and then they'll all be better. Many people will. But clearly what we're seeing is that some young people in their 20s and 30s and 40s, get incredibly sick. They end up in the ICU. They end up in a ventilator. They end up dying. And so this idea that this is only affecting a part of our population, I've always been skeptical of that, and I think the data now is very clear that it affects everybody. Of course, it affects older people more, but young people are not spared by this disease. And Dr.
Renee, jump in on that very point. You're in the emergency room every day. And as you jump in, I just want to show some pictures. We've all talked about social distancing. Just some pictures over the weekend here. People, you need to get outside. I get it. You need to get outside. But that is not safe. Those people are, that's in California. Those people are way too close together. This is here in Washington, down on the mall. Again, people need to get outside and breathe, but that is reckless. I'm sorry, I don't know another word for it. There's a little bit of spacing there in Central Park, at least as people try to exercise. Dr. Rennie, to the point that Dr. Shah was just making, what's different this week in terms of what you're seeing in the emergency room as opposed to several days or a week ago? Yeah, so day by day, we're seeing increased number of patients with symptoms consistent with COVID-19, young, old, they really, like Dr. Shah mentioned, span the full age spectrum. Unfortunately, we simply don't have tests. My entire state is running out of tests, and we are rationing them just as New York and California are. So I can't say what number of them have COVID-19, but my plea to my neighbors, my plea to my community, and the plea of my governor has been for people to stay at home, to maintain that social distancing. You know, school is out, but that's not a reason to go and have a sleepover or have a house party, right? That's just going to spread the virus. And then I see people coming into my ED with symptoms that I truly can't diagnose. I just have to guess and then tell them to home quarantine and cross my fingers that they actually follow the instructions and stay home. My name is Naftali Bennett, and I'm Minister of Defense of the State of Israel. I want to share with you the single most important insight of the entire corona epidemic. The most important thing, more than general social distancing, more than testing, more than anything else, is to separate old people from younger people. The single most lethal combination is when grandma hugs her grandson. Why is that? Because corona is a unique virus in the sense that it's way more lethal for old people than for young people. In many countries, zero young people died. In countries that many people died, you have 0% or 0.1% of folks under the age of 30 or 20, whereas old people over the age of 80 and 70, 1 out of 5, 1 out of 7 of them that get the virus die. So what we need to do over the next period of time is take care of grandma and grandpa, but from far away. Lots of WhatsApps and Skype and you name it. Bring them food, clean the box before you leave, and then they take it in their house. But do not enter the house, do not hug them, because you're risking them. Finally, people ask me, so will the old people have to be isolated forever? The answer is no. What will happen over the next few months, gradually the rest of the population, want it or not, the rest of the population is going to get the coronavirus. The overwhelming majority of people that will get the coronavirus won't even know it. It'll take 3 or 4 weeks. They won't know they have the virus, and by the end of those 4 weeks, they'll be immune. It'll start with 1%, 1%, 5%, 20%. When it reaches just about 60, 70% of the population that will be immune, the epidemic is over, and then grandma and grandpa can come out. It might take a month, it might take 2 or 3 months, it might take a bit more, but that's the plan. Good luck, take care of grandma and grandpa, don't get near them.
Jadi jika kalian suka video saya, kalian like. Jika kalian tidak suka, jangan dislike. Semoga Indonesia terbebas dari penyakit. Amin.